Annyeonghaseyo, hari ini kita akan belajar bab 59. Osip Kukwa, Curip Kukwalibob, Undang-Undang Imigrasi. Di bab 59, nanti kita akan belajar mulai dari Munbob, tata bahasa ada Torado. Lalu tata bahasa yang kedua ada Nenci, Enci. Ohwi kosakata yang akan kita pelajari. Yang pertama ada 외국인 등록 관련 어휘, kosakata yang berhubungan registrasi orang asing. Dan yang kedua ada 체류기간 연장 관련 어휘, kosakata yang berhubungan perpanjangan masa izin tinggal. Lalu untuk 문화와 정보, budaya dan informasi yang akan kita pelajari adalah 외국인 등록증, kartu registrasi orang asing. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu 어휘1, kosakata 1. 외국인 등록 관련 어휘. 어휘 kosakata 관련 yang berhubungan, 등록 registrasi 외국인 orang asing. Oke, kita mulai dari 외국인 등록에 필요한 서류. 서류 dokumen, 필요한 yang dibutuhkan. Dokumen yang dibutuhkan, 등록에 untuk registrasi 외국인 orang asing. Nah, apa saja dokumen yang dibutuhkan? Kita mulai dari 통합 신청서. 통합 신청서. 통합 신청서 itu merupakan formulir aplikasi terintegrasi. Formulir aplikasi yang terintegrasi. Nah, fungsinya untuk apa? 외국인 등록뿐만 체류 기간 및 체류 자격 관련 신청도 할 수 있어요. bisa, 신청도 할, melakukan pendaftaran juga, 관련 yang berhubungan, 자격, kualifikasi atau status, 체류 tinggal, 및 dan, 기간 masa, 체류 tinggal, 뿐만, bukan hanya, atau selain, 등록 registrasi 외국인 orang asing. Jadi, 통합 신청서 atau formulir aplikasi itu bisa mendaftar juga yang berhubungan status tinggal dan masa tinggal selain registrasi orang asing. Lalu dokumen yang kedua ada 마약 검사 확인서. 마약 검사 확인서 merupakan sertifikat tes narkoba. Sertifikat tes narkoba. Nah, fungsinya buat apa? 법무부에서 지정한 병원에서 마약 검사를 받고 확인서를 제출해야 해요. 제출해야 해요, harus menyerahkan 확인서, konfirmasi, 받고 dengan menerima, 검사, pemeriksaan, mayak, narkoba, 병원에서 dari rumah sakit, 지정한 yang ditunjuk, 법무부에서 di Kementerian Kehakiman. Jadi, 마약 검사 확인서 atau sertifikat tes narkoba itu harus diserahkan sebagai konfirmasi dengan menerima pemeriksaan narkoba dari rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Selanjutnya ada 체류지 입증 서류, 서류 dokumen, 입증 bukti, 체류지 tempat tinggal, dokumen bukti tempat tinggal. 회사에서 기숙사를 제공하는 경우, 거주, 숙소 제공 확인서를 직접 집을 구한 경우, 임대차 계약서를 제출해야 해요. 제출해야 해요, harus menyerahkan 숙소 제공 확인서, konfirmasi persediaan akomodasi atau goju, tempat tinggal. 경우 jika 제공하는 menyediakan 기숙사 asrama 회사에서 dari perusahaan. Sedangkan 경우 jika 구한 mencari, jib rumah 직접 secara langsung,
제출해야 해요. Harus menyerahkan. 임대차 계약서, surat kontrak sewa barang atau perjanjian sewa menyewa. Nah, jadi dokumen bukti tempat tinggal, kalau misalnya disediakan asrama dari perusahaan, kita itu harus memberikan konfirmasi atau sertifikat ya, sebuah sertifikat persediaan akomodasi atau tempat tinggal. Nah, sedangkan kalau mencari rumah sendiri secara langsung, harus menyerahkan surat kontrak sewa barang atau perjanjian sewa menyewa. Selanjutnya ada 사업자 등록증 sabun. Sabun salinan 사업자 등록증, sertifikat pendaftaran usaha atau lisensi bisnis. Nah, fungsinya buat apa? 고용 juga 준비해야 하는 서류예요. 서류예요 adalah dokumen, 준비해야 하는 yang harus dipersiapkan, 고용 juga pemberi kerja. Jadi 사업자 등록증 sabun, salinan sertifikat pendaftaran usaha itu yang menyiapkan si pemberi kerja atau majikan. Nah, terus di samping kanan di sini ada dokumen lain, ada 요건 paspor. Terus ada 요건용 사진, pas foto, paspor ya, yang pas foto. Lalu ada 수수료, biaya. Kita lanjut. 외국인 등록 절차 prosedur, 등록 registrasi 외국인 orang asing. Nah, prosedurnya kita mulai dari 서류를 작성하다. 작성하다 itu diartikan menulis, tapi di sini kita artikan sebagai mengisi. 서류를 작성하다. 작성하다 mengisi, 서류 dokumen. Mengisi dokumen. Berikutnya, 방문 예약을 신청하다. 신청하다 mendaftar, 예약 reservasi, 방문 kunjungan. Jadi setelah mengisi dokumen, kita mendaftar reservasi kunjungan. Selanjutnya, 출입국 외국인 사무소에 방문하다. 방문하다 berkunjung, 출입국 외국인 사무소에 ke kantor imigrasi dan orang asing. Setelah berkunjung, 서류를 제출하다. 제출하다 menyerahkan 서류 dokumen. Selanjutnya, 제주호가 신청 확인서를 받다. Pada menerima 확인서 konfirmasi, 신청 pendaftaran, 제주호가 izin tinggal. Menerima konfirmasi pendaftaran izin tinggal. Dan yang terakhir, 외국인 등록증을 발급받아. Ini harusnya 등록증이야, bukan 등록증. 외국인 등록증을 발급받아 수령하다. 발급받아 menerbitkan 외국인 등록증, kartu registrasi orang asing. 외국인 등록증을 수령하다. 수령하다 menerima kartu registrasi orang asing. Nah, ini yang terakhir. Terus di sini ada kosakata tambahan, ada 반복하다. 반복하다 mengulang. 목록 daftar. 비회원 non-member atau bukan anggota. Ini di dalam. 고치다 memperbaiki. 정확히 akurat atau tepat atau pasti. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu 문법일, tata bahasa 1. Di sini ada 토라도. 토라도 itu menempel di kata kerja maupun di kata sifat. Nah, digunakan untuk mengakui situasi yang diasumsikan dalam klausa pertama, tetapi menyatakan bahwa isi klausa berikutnya dilaksanakan terlepas dari ekspektasi isi klausa pertama. Jadi, 토라도 itu diartikan walaupun. Nah, kita bahas contoh kalimatnya. 작업장이 더럽더라도 안전모를 꼭 쓰세요. 더라도 walaupun 작업장 tempat kerjanya tuh panas, 꼭 pastikan 쓰세요, pakailah 안전모, helm pelindung. Walaupun tempat kerjanya panas, pastikan pakailah helm pelindung. 서로 의견이 다르더라도 상대방을 존중해야 해요. 존중해야 해요, harus menghormati 상대방, lawan bicara. 더라도 walaupun, 서로 saling, 다르, berbeda, 의견,
pendapat. Harus menghormati lawan bicara walaupun saling berbeda pendapat. 출입국 외국인 사무소에 신청서를 접수하더라도 외국인 등록증을 바로 받을 수 없어요. Dorado, walaupun 접수하, mendaftar, 신청서, formulir pendaftaran, 출입국 외국인 사무소에, ke kantor imigrasi dan orang asing, 수업소요 tidak bisa dan menerima baru langsung 외국인 등록증 kartu registrasi orang asing. Walaupun mendaftar formulir pendaftaran ke kantor imigrasi dan orang asing tidak bisa menerima langsung kartu registrasi orang asing. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita masuk ke 대화일 percakapan 1. Kita dengarkan dulu isi percakapannya. 아궁 씨, 외국인 등록증을 발급받는 방법 알아요? 무슨 서류가 필요해요? 먼저 통합 신청서하고 여권, 사진이 있어야 돼요. 그리고 체류지 입증 서류도 필요하고요. 아두 씨는 기숙사에 사니까 회사에서 숙소 제공 확인서를 받아서 제출하면 되겠네요. 더 필요한 건 없어요? 정확히 기억이 안 나는데 제가 필요한 서류 목록을 찾아서 문자 메시지로 알려줄게요. 정말 고마워요. 그런데 제가 이번 달에 바빠서 외국인 등록을 할 시간이 없는데 다음 달에 해도 돼요? 입국하고 90일 이내에는 해야 되니까 바쁘더라도 이번 달에 꼭 하세요. Ya, di sini ada percakapan antara Madu dan juga Agung. 아궁 씨, Agung sih, saudara Agung. 외국인 등록증을 발급받는 방법 알아요? 외국인 등록증을 발급하는 방법 알아요? 알아요. Apakah tahu 방법 cara 발급받는 menerima penerbitan 외국인 등록증 kartu registrasi orang asing? 무슨 서류가 필요해요? 무슨 서류가 필요해요? 필요해요 membutuhkan 서류 dokumen musun apa? Agung, apakah tahu cara menerima penerbitan kartu registrasi orang asing? Membutuhkan dokumen apa? 먼저 통합 신청서하고 여권, 사진이 있어야 돼요. 먼저 통합 신청서하고 여권, 사진이 있어야 돼요. 먼저, pertama-tama, 있어야 돼요, harus punya 사진 foto, 여권 paspor, hago dan 통합 신청서, formulir aplikasi. 그리고 체류지 입증 서류도 필요하고요. 그리고 체류지 입증 서류도 필요하고요. 그리고 dan 필요하고요 membutuhkan 서류 dokumen 입증 bukti 체류지 tempat tinggal itu juga. 아두 씨는 기숙사에 사니까 Madu 씨는 기숙사에 사니까 saudara Madu nikah karena saat tinggal 기숙사에 di asrama. 회사에서 숙소 제공 확인서를 받아서 제출하면 되겠네요. 회사에서 숙소 제공 확인서를 받아서 제출하면 되겠네요. 제출하면 되겠네요. Boleh menyerahkan. 받아서 dengan menerima 확인서 konfirmasi 제공 persediaan 숙소 akomodasi 회사에서 dari perusahaan. Pertama-tama harus punya foto, paspor, dan formulir aplikasi. Dan membutuhkan dokumen bukti tempat tinggal juga. Saudara Madu, karena tinggal di asrama, boleh menyerahkan dengan menerima konfirmasi persediaan akomodasi dari perusahaan. 더 필요한 건 없어요? 더 필요한 건 없어요?
Opsoyo, apakah tidak ada? Pilihan yang dibutuhkan, do lagi. Apakah tidak ada yang dibutuhkan lagi? 정확히 Annyeonghaseyo 기억이 여러분. 안 Yuk 나는데 ikuti kelas 정확히 online 기억이 pembahasan 안 soal 나는데 MS Topik di BMN. Kupas tuntas tidak soal-soal yang 기억 akan ingat keluar di ujian 정확히 tahun dengan ini. pasti. Jamnya bisa 근데 menyesuaikan sesuai tetapi waktu senggangnya kalian. Biaya hanya 제가 500.000 필요한 per 서류 bulan 목록을 untuk 12 찾아서 kali pertemuan, 제가 1 필요한 minggu 3 서류 kali 목록을 pertemuan. 찾아서 Peserta terbatas, jadi jika silahkan saya WA caca saja ke mencari nomor yang tertera ya. 목록 daftar 서류 dokumen pilihan yang dibutuhkan. Selalu 문자 메시지로 알려줄게요. 문자 메시지로 알려줄게요. 알려줄게요 akan memberitahukan 문자 메시지로 dengan pesan SMS atau pesan teks. Tidak ingat dengan pasti, tetapi saya mencari daftar dokumen yang dibutuhkan, lalu akan memberitahukan dengan pesan teks. 정말 고마워요. 정말 고마워요. terima kasih banyak. 그런데 제가 이번 달에 바빠서 그런데 akan tetapi jika 이번 달에는 바빠서 jika saya bapak sibuk 이번 달에는 pada bulan ini so jadi 외국인 등록을 할 시간이 없는데 외국인 등록할 시간이 없는데 tidak ada sigan waktu 등록을 hal melakukan registrasi 외국인 orang asing. 다음 달에 해도 돼요? 다음 달에 해도 돼요? 돼요, bolehkah melakukan dalam 달에 pada bulan depan? Terima kasih banyak. Akan tetapi, saya sibuk pada bulan ini. Jadi, tidak punya waktu melakukan registrasi orang asing. Bolehkah melakukan pada bulan depan? 입국하고 90일 이내에는 해야 되니까 입국하고 90일 이내에는 해야 되니까 입국하고 setelah masuk ya harus melakukan inenan di dalam 90일 90 hari. Jika jadi 바쁘더라도 이번 달에 꼭 하세요. 바쁘더라도 walaupun 바빠 sibuk 이번 달에 꼭 하세요. 꼭 하세요. pastikan lakukan 이번 달에 pada bulan ini. Setelah masuk harus melakukan di dalam 90 hari. Jadi walaupun sibuk pastikan lakukan pada bulan ini. Kita lanjut, di sini ada percakapan lagi. 연차 신청서를 작성했는데 이렇게 하는 거 맞아요? 작성해 setelah mengisi 연차 신청서 formulir pendaftaran 연차 cuti tahunan. 이렇게 하는 거 맞아요? 거 맞아요? Apakah benar? 하는 melakukan 이렇게 seperti ini? 좀 잘못 쓴 것 같아요. 것 같아요 sepertinya. 좀 잘못 쓴 sedikit salah menulis. 이렇게 하면 jika melakukan seperti ini 연차 신청서를 내더라도 연차를 못 쓸 수 있어요. 더라도 walaupun menyerahkan 신청서 formulir pendaftaran 연차 cuti tahunan 있어요. bisa, 못 쓸 tidak bisa digunakan 연차 cuti tahunan. 그래요? benarkah? 그러면 어떻게 고치면 돼요? 그러면 kalau begitu, 돼요. boleh diperbaiki. 고치면 돼요. perlu diperbaiki. 어떻게 bagaimana? Ya, kita lanjut ke bagian 발음, pelafalan. Jadi kalau ada siot diikuti dengan nien ataupun niem, siotnya itu dilafalkan sebagai nien. Jadi kalau ada S diikuti N dan M, S-nya itu dilafalkan sebagai N. Kita dengarkan untuk lebih jelasnya. 이
콧날, 콧노래, 첫눈, 이, 아랫니, 콧물, 뱃머리. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. 어휘, kosakata 2. 재료 기간 연장 관련 어휘. 어휘 kosakata 관련 yang berhubungan, 연장 perpanjangan, 재료 기간 masa isim tinggal. Kita mulai dari 재료 하다 tinggal, 재료 기간 masa tinggal, 재료 가능 기간 masa tinggal yang diizinkan atau masa diperbolehkan tinggal. 재료 기간 만료일, tanggal berakhirnya masa tinggal atau hari habis masa tinggal. 구직자, pencari kerja. 구직 등록 필증, sertifikat pendaftaran pencari kerja atau kita kenal sebagai kartu kuning. 자진 출국 각서, formulir keberangkatan sukarela. 사업장 변경 가능 횟수, 횟수, jumlah, 가능 kemungkinan, 변경 pindah, saubjang tempat kerja atau banyaknya kemungkinan pindah tempat kerja, jumlah kemungkinan pindah tempat kerja. 연장하다, memperpanjang, 호가를 받다, menerima izin. Terus di sini ada kosakata tambahan. Kita mulai dari 이직하다, berganti pekerjaan. 소식, kabar atau berita. 차다, penuh. 연락 hubungi atau kontak. 만료되다, habis atau kadaluarsa. 여유, waktu luang. 귀국하다, kembali ke negara asal. 지방고용노동감소, kantor ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan daerah. 물어보다, bertanya. 불만, ketidakpuasan. Kita lanjut ke 문법 2, tata bahasa 2. Di sini ada nenji, enji. Nenji dan enji itu bisa menempel di kata kerja maupun kata sifat. Nempel di kata kerja dan kata sifat digunakan untuk menunjukkan bahwa meskipun isi sebelumnya tidak pasti, namun menjadi dasar atau alasan untuk isi berikutnya. Nah, karena ketidakpastian, kita itu kayak misal bilang iya atau enggak gitu. Jadi misalnya, 일하는지, bekerja atau tidak bekerja. Nah, tapi juga bisa diartikan apakah bekerja, mungkin bekerja. Jadi kan itu sebuah ketidakpastian. Jadi untuk nenji, enji, kita artikan sebagai mungkin. Apakah? Karena tidak pasti iya atau tidak. Nah, cara pemakaiannya gimana? Ketika depannya itu merupakan kata kerja maupun ita, opta, kita pakainya nenji. Kalau depannya merupakan kata sifat, ada aturan vokal dan konsonan. Kalau depannya vokal, kita pakai nenji, enji. Kalau depannya konsonan kita pakai enji. Kalau depannya vokal dan bajim real, kita pakainya nienji. Oke, kita masuk ke contoh kalimatnya. 아궁 씨가 지금 일하는지 전화를 안 받네요. 아궁 씨가, saudara Agung, 지금 sekarang 일하는지, mungkin bekerja. 전화를 안 받네요. Anda tidak menerima 전화 telepon. Agung mungkin sekarang bekerja, tidak menerima telepon. 자하라 씨가 기분이 좋은지 표정이 밝아요. Saudara Zahara, enji mungkin 기분이 좋, perasaannya bagus. 표정이 밝아요, 표정 ekspresinya 밝아요, cerah.
Agung 씨가 일을 금방 배우네요. Wah, Neo, wah, saudara Agung 배우 belajar 일을 bekerja 금방 segera atau cepat tanggap dalam bekerja. 그렇죠. iya kan? 동티모르에서도 같은 일을 한 경험이 있는지 잘하네요. 잘하네요. Wah, bagus. 있는지 mungkin punya 경험 pengalaman 일을 한 bekerja 같은 yang sama. 동티모르에서도 di Timur Leste juga. Kita lanjut ke Dehwai, percakapan 2. 자하라 씨, 제 체류 기간이 4개월 정도 남았는데 어떻게 해야 돼요? 아, 그래요? 좀 여유가 있지만 빨리 체류기간 연장 허가 신청을 하면 좋겠네요. 지난번에 해봐서 방법을 알아요. 도와줄까요? 네, 좀 도와주세요. 제 친구한테 신청 방법을 물어봤는데 요즘 너무 바쁜지 연락이 없어요. 고민이 많았겠어요. 체류기간 연장 허가 신청은 혼자 할 수 없어요. 팀장님한테 체류기간을 연장하고 싶다고 하면 체류기간 연장에 필요한 서류를 준비해 줄 거예요. 다른 건 더 필요한 거 없어요? 여권하고 외국인 등록증 챙겨가면 돼요. 출입국 외국인 사무소에 가기 전에 방문 예약 신청하고요. Ya, di sini ada percakapan antara Madu dan Zahara. 자하라 씨, Zahara sih, saudara Zahara. 제 체류 기간이 4개월 정도 남았는데 제 체류 기간이 4개월 정도 남았는데 체류 기간 masa tinggal C saya namas tersisa 정도 sekitar 4개월 4 bulan. 어떻게 해야 돼요? Otoke 해야 돼요? Harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Saudara Zahara, masa tinggal saya tersisa sekitar 4 bulan. Apa yang harus saya lakukan? 아, 그래요? 그래요? begitu? 좀 여유가 있지만 좀 여유가 있지만 ada yuyu waktu luang 좀 sedikit, 지만 tetapi 빨리 체류기간 연장 허가 신청을 하면 좋겠네요. 빨리 체류 기간 연장 허가 신청을 하면 좋겠네요. Sebaiknya 신청 mendaftar 허가 izin 연장 perpanjangan 기간 masa 체류 tinggal paling segera. 지난번에 해봐서 saya pernah melakukan 지난번에 pada waktu lalu. So jadi 방법을 알아요. 방법을 알아요. tahu 방법 caranya. 도와줄까요? 도와줄까요? Maukah dibantu? Begitu. Ada waktu luang sedikit. Tetapi sebaiknya melakukan pendaftaran izin perpanjangan masa tinggal segera. Saya pernah melakukannya pada waktu lalu. Jadi tahu caranya. Maukah dibantu? 네, 좀 도와주세요. 네, 좀 도와주세요. 네, iya. 좀 도와주세요. tolong dibantu. 제 친구한테 신청 방법을 물어봤는데 제 친구한테 신청 방법을 물어봤는데 setelah bertanya 방법 cara 신청 pendaftaran 한테 kepada 제 친구 teman saya. 근데 tetapi 요즘 너무 바쁜지 연락이 없어요.
요즘 너무 바쁜지 연락이 없어요. 요즘 아khir-akhir ini 너무 바쁜지 sepertinya sangat sibuk, mungkin sangat sibuk. Jadi, 연락이 없어요 tidak menghubungi. Ya, tolong dibantu. Telah bertanya cara pendaftaran kepada teman saya, tetapi akhir-akhir ini mungkin sangat sibuk. Jadi, tidak menghubungi. Tidak dihubungi. 고민이 많았겠어요. 고민이 많았겠어요. 많았겠어요? pastinya sangat 고민이 khawatir. 체류기간 연장 허가 신청은 체류기간 연장 허가 신청은 신청 pendaftaran 허가 izin 연장 perpanjangan 체류기간 masa tinggal 혼자 할 수 없어요. 혼자 할 수 없어요. 수 없어요 tidak bisa hal dilakukan 혼자 sendirian. 팀장님한테 체류 기간을 연장하고 싶다고 하면 팀장님한테 체류 기간을 연장하고 싶다고 하면 jika mengatakan gosip ingin 연장하 memperpanjang 체류 기간 masa tinggal 팀장님한테 kepada ketua tim 체류 기간 연장에 필요한 서류를 준비해 줄 거예요. 체류기간 연장에 필요한 서류를 준비해 줄 거예요. 준비해 줄 거예요 akan dipersiapkan 서류 dokumen 필요한 yang dibutuhkan 연장이 untuk perpanjangan 체류기간 masa tinggal. Pastinya sangat khawatir. Pendaftaran izin perpanjangan masa tinggal tidak bisa dilakukan sendirian. Jika mengatakan ingin memperpanjang masa tinggal kepada ketua tim, akan dipersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk perpanjangan masa tinggal. 다른 건 더 필요한 거 없어요? 다른 건 더 필요한 거 없어요? 없어요? Apakah tidak ada? 건 sesuatu, daran lain, 필요한 yang dibutuhkan 더 lagi. Apakah tidak ada sesuatu lain yang dibutuhkan lagi? 여권하고 외국인 등록증 챙겨가면 돼요. 여권하고 외국인 등록증 챙겨가면 돼요. 가면 돼요. boleh jika pergi. 챙겨 dengan membawa 외국인 등록증 kartu registrasi orang asing 하고 dan 여권 paspor. 출입국 외국인 사무소에 가기 전에 출입국 외국인 사무소에 가기 전에 기존에 sebelum pergi 출입국 외국인 사무소에 ke kantor imigrasi dan orang asing 방문 예약 신청하고요. 방문 예약 신청하고요. 신청하고요 mendaftar 예약 reservasi 방문 kunjungan. Boleh jika pergi dengan membawa kartu registrasi orang asing dan paspor. Sebelum pergi ke kantor imigrasi dan orang asing, mendaftar reservasi kunjungan. Kita lanjut. Di sini ada percakapan lagi. 친구가 일하고 있는 회사와의 계약이 곧 끝나는지 빨리 사업장 변경을 신청하고 싶대요. 친구가 teman 곧 끝나는지 mungkin segera selesai 계약 kontrak와 dengan 회사 perusahaan 일하고 있는 yang sedang dikerjakan. Theo katanya gosip ingin 신청하 mendaftar 변경 pindah 사업장 tempat kerja paling segera. 친구가 마음이 급하겠어요. 마음 perasaan 친구가 teman 급하겠어요 pastinya terburu-buru. 혹시 우리 회사에서 일할 수 있어요? 혹시 apakah mungkin 수 있어요 bisa 일할 bekerja 회사에서 di perusahaan 우리 kami? 저는 잘 모르겠네요. 저는 saya 잘 모르겠네요. tidak tahu. 팀장님께 물어보세요.
Boseo, cobalah bertanya kepada Tim Changnim, ketua tim. Kita lanjut, di sini ada sebuah ekspresi 한눈 팔면 안 돼요. Jangan berpaling. 한눈 팔면 안 돼요. 한눈 팔면 안 돼요. 기계를 사용할 때에는 위험해요. 네, 주의할게요. 한눈 팔면 안 돼요. Jangan berpaling. 기계를 사용할 때에는 위험해요. 때는 pada saat hal menggunakan 기계 mesin, 위험해요, berbahaya. 네, 주의할게요, ya, akan berhati-hati. Kita lanjut, 문화와 정보, budaya dan informasi. 외국인 등록증, kartu registrasi orang asing. Saya perbesar sedikit. 출입국 관리법에 따르면 외국인이 입국한 날부터 90일을 초과하여 대한민국에 체류하기 위해서는 입국한 날부터 90일 이내에 본인의 체류지를 관할하는 지방 출입국 외국인 관서, 사무소 등의 외국인 등록을 해야 합니다. Jika mengikuti pada 출입국 관리법, Undang-Undang Imigrasi, 위해서는 untuk 외국인 orang asing 체류하기 yang tinggal 대한민국에 di Republic of Korea 초과하여 dengan melebihi 90il 90 hari atau mulai hari ibkukan masuk ya hamida harus melakukan 등록 registrasi 외국인 orang asing di dengan seperti samuso kantor 외국인 관서 출입국 지방 출입국 외국인 관서 kantor imigrasi wilayah kantor imigrasi orang asing 관할하는 setempat 체류지 tempat tinggal 본인 diri sendiri ini di dalam 90il 90 hari atau mulai hari ibkukan masuk. Jika mengikuti pada Undang-Undang Imigrasi untuk orang asing yang tinggal di Republik of Korea dengan melebihi 90 hari dari hari masuk harus melakukan registrasi orang asing di kantor imigrasi wilayah dan orang asing setempat tempat tinggal diri sendiri di dalam 90 hari mulai hari masuk. 따라서 외국인 근로자는 1년 이상의 근로계약을 체결하고 한국에 입국했기 때문에 반드시 외국인 등록을 해야 합니다. 따라서 oleh karena itu 외국인 근로자는 pekerja 외국인 orang asing pekerja asing 해야 합니다 harus melakukan 등록 registrasi 외국인 orang asing. Oh maaf, saya ulang ya. Oleh karena itu pekerja asing pastikan harus melakukan registrasi orang asing 때문에 karena 입국했 telah masuk 한국에 ke Korea 체결하고 dengan menandatangani 계약 kontrak kerja isang di atas 1년 1 tahun. Oleh karena itu pekerja asing pastikan harus melakukan registrasi orang asing
karena telah masuk ke Korea dengan menandatangani kontrak kerja di atas 1 tahun. 외국인 등록은 국내에 장기 체류 중인 외국인의 현황을 파악하고 아울러 여러 가지 변이를 제공하기 위하여 실시되고 있습니다. 외국인 등록은 registrasi orang asing mengecek 현황 kondisi saat ini, kondisi terkini 외국인 orang asing 중인 selama 체류 tinggal 장기 jangka panjang 국내에 di dalam negeri 고 dan 아울러 sekaligus 실시되고 있습니다. melaksanakan 위하여 untuk 제공하기 menyediakan 변의 kemudahan 여러 가지 yang berbagai macam. Registrasi orang asing memeriksa kondisi terkini orang asing selama tinggal jangka panjang di dalam negeri dan sekaligus melaksanakan untuk menyediakan kemudahan yang berbagai macam. 외국인 등록증은 은행 계좌를 개설하거나 유대 출화 개통 신청, 주거 계약 등 다양한 상황에서 신분증으로 사용될 수 있습니다. 외국인 등록증은 kartu registrasi orang asing 수 있습니다. bisa 사용될 digunakan 신분증으로 sebagai kartu identitas dayangan 상황에서 dari dayangan berbagai 상황 situasi dengan seperti 계좌를 개설하 membuka 계좌 rekening 거나 atau 신청 mendaftar 개통 layanan 휴대전화 handphone 주거 계약 kontrak 주거 tempat tinggal. Kartu registrasi orang asing bisa digunakan sebagai identitas dari berbagai kondisi seperti pembukaan rekening atau pendaftaran layanan handphone, kontrak tempat tinggal. 외국인 등록증에는 개인에게 주어진 외국인 등록번호와 함께 성명, 국자, 지역, 체류 자격이 함께 표시됩니다. 외국인 등록증에는 di kartu registrasi orang asing 표시됩니다. ditunjukkan 함께 bersama 자격, status, 체류 tinggal, 지역 wilayah, 국가, negara, 성명, nama lengkap, 함께 bersama dengan 등록번호, nomor registrasi 외국인 orang asing, 주어진 yang diberikan, 개인에게 kepada pribadi. Di kartu registrasi orang asing, ditunjukkan bersama status tinggal, wilayah, negara, nama lengkap bersama dengan nomor registrasi orang asing yang diberikan kepada pribadi atau individu. 외국인 등록증을 신청할 때는 통합신청서, 여권 사진과 체류지 입증 서류가 필요합니다. 때는 pada saat 신청할 mendaftar 외국인 등록증 kartu registrasi orang asing 필요합니다. membutuhkan 서류 dokumen 입증 bukti 체류지 tempat tinggal dan 사진 foto 여권 paspor 통합신청서 formulir aplikasi.
pada saat mendaftar kartu registrasi orang asing membutuhkan dokumen bukti tempat tinggal dan foto paspor, formulir aplikasi. 기숙사에서 사는 경우에는 회사로부터 받은 숙소 제공 확인서를 제출하고 따로 집을 얻어 사는 경우에는 임대차 계약서를 제출하면 됩니다. 경우에는 jika sanen tinggal 기숙사에서 di asrama, jika tinggal di asrama, menyerahkan wakinso konfirmasi 제공 persediaan sukso akomodasi badan yang diterima wesarobuto dari wesa perusahaan. Dan 경우에는 jika sanen tinggal atau mendapatkan jip rumah taro sendiri atau terpisah, mendapatkan rumah terpisah, 제출하면 됩니다. Boleh jika menyerahkan 계약서 surat kontrak 임대차 sewa barang. Jika tinggal di asrama, menyerahkan konfirmasi persediaan akomodasi yang diterima dari perusahaan. Dan jika tinggal mendapat rumah terpisah, boleh jika menyerahkan surat kontrak sewa barang. 그리고 회사에서 받은 사업자 등록증 사본을 제출해야 하며 경우에 따라서는 법무부가 지정한 의료기관에서 발행한 마약 검사 확인서를 제출해야 할 수 있습니다. 그리고 harus menyerahkan sabun salinan 등록증 kartu registrasi saubja pemilik perusahaan badan yang diterima 회사에서 dari perusahaan dan suismida bisa 제출해야 harus menyerahkan mayak 검사 확인서 sertifikat tes narkoba 발행한 yang dikeluarkan 의료기관에서 dari lembaga medis 지정한 yang ditunjuk 법무부가 Kementerian Kehakiman. Maaf, tadi ada yang terlewat ya, 경우에 따라서. Saya ulang ya. Dan 경우에 따라서 jika begitu bisa harus menyerahkan sertifikat tes narkoba yang dikeluarkan dari lembaga medis yang ditunjuk Kementerian Kehakiman. 한눈 팔 모든 서류가 준비되면 하이코리아 홈페이지에서 방문 예약을 신청하고 관할 지방 출입국 외국인 관서 사무소 등을 방문하여 외국인 등록증을 신청하면 됩니다. jika 서류 dokumen moden semua, jika semua dokumen 준비돼 sudah dipersiapkan, 신청하 mendaftar, 예약 reservasi, bangun kunjungan, di homepage Hai Korea. dan 신청하면 됩니다. Boleh jika mendaftar 외국인 등록증 kartu registrasi orang asing 방문하여 dengan berkunjung seperti kantor 지방 출입국 외국인 관소 kantor imigrasi wilayah dan orang asing 관할 setempat. Jika semua dokumen sudah dipersiapkan,
mendaftar reservasi kunjungan di homepage Hai Korea. Dan boleh jika mendaftar kartu registrasi orang asing dengan berkunjung ke kantor imigrasi wilayah dan orang asing setempat. 정해진 기간에 외국인 등록을 하지 않으면 불법 체류로 간주되어 처벌을 받을 수 있습니다. Jika Cian tidak meregistrasi 외국인 orang asing di dalam 기간 masa 정해진 yang ditentukan, 수있습니다 bisa menerima 처벌 hukuman 간주되어 dengan dianggap sebagai 체류 tinggal 불법 ilegal. Jika tidak melakukan registrasi orang asing di dalam masa yang ditentukan, bisa menerima hukuman dengan dianggap sebagai tinggal ilegal. 또한 국적이나 여권이 변경된 경우에는 사유가 발생한 날로부터 15일 이내에 외국인 등록 사항 변경 신고를 해야 합니다. 또한 dan selain itu, 경우에는 jika 변경된 mengubah 국적 kewarganegaraan ina atau 여권 paspor, 신고를 해야 합니다. harus melapor 변경 pindah sahang masalah 등록 registrasi 외국인 orang asing ini di dalam 15 hari buto mulai nalo hari 발생한 yang muncul sayu alasan. Selain itu, jika mengubah kewarganegaraan atau paspor harus melapor Byongkyung di sini diartikan perubahan ya, harus melapor perubahan masalah registrasi orang asing di dalam 15 hari mulai hari muncul alasan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Latihan soal 1번 다음 중 미처진 부분이 맞는 문장을 고르십시오. pilihlah 문장 kalimat 맞는 yang tepat. 부분 bagian 미줄진 yang digaris bawahi 다음 중 di antara berikut. Kita bahas dari opsi 1. 오늘은 작업이 빨리 끝나는 편이에요. 오늘은 hari ini cakup pekerjaannya pionio termasuk paling kenanun telah selesai cepat. Sepertinya ini kurang tepat ya, bukan pakai kenanan tapi lebih ke wansong ya, wansong hanun atau cukup kena tanpa ada sangsiot di bawah. Jadi opsi 1 kurang tepat. Kalau kita lihat opsi 2, tasor했다가 갑자기 비가 와서 작업을 중단했어요. telah menghentikan cakup pekerjaan. karena 비가 와 turun hujan 갑자기 tiba-tiba daga ketika tasorhet. Bukan tasorhet tapi tasorha ya. tasorhadaga. Jadi opsi 1 harusnya kenanan tanpa ada sangsiot di bawah. Nah, kalau opsi 2 tasorhada ketika mengecor. Opsi 2 juga salah. opsi 3, 제가 재고를 파악하면서 아궁 씨가 물건을 옮겨요. Saudara Agung memindahkan barang sambil saya memeriksa stok. Kurang tepat ya, bukan pakai myeonso. Kalau sambil itu subjeknya orang yang sama. Kayak misalnya saya. 제가 재고를 파악하면서 물건을 옮겨요. Nah, itu baru benar karena di sini ada subjek lain, ada saudara Agung. Kita pakainya dengan selama. Jadi kita pakainya 하는 동안에 selama saya memeriksa stok barang. Opsi 3 juga salah. Jadi yang tepat opsi 4.
외국인 등록증을 잃어버리더라도 다시 발급받을 수 있어요. Dorado walaupun 잃어버리 kehilangan 외국인 등록증 kartu registrasi orang asing, su isoyo bisa 발급받을 menerima penerbitan 다시 lagi. Oke, kita lanjut nomor 2. 민간에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling tepat untuk dimasukkan ke kolom kosong. 외국인 등록증을 발급받기 위해 필요한 서류를 작성했습니다. 작성했습니다 telah mengisi 서류 dokumen pilihan yang dibutuhkan 위해 untuk 발급받기 menerima penerbitan 외국인 등록증 kartu registrasi orang asing. 그리고 출입국 외국인 사무소에 방문해서 작성한 서류를 뭐뭐 그리고 lalu titik-titik 서류 dokumen 작성한 yang diisi bangun해서 dengan berkunjung ke kantor imigrasi dan orang asing. Berarti untuk dokumen itu diapakan? Kita lihat opsi 1 ada 제출했습니다. 제출했습니다 itu artinya menyerahkan. Opsi 2 혼합했습니다 mencampurkan. Opsi 3 절단했습니다 memotong. Dan opsi 4 조절했습니다 mengepaskan atau mengepaskan atau mengendalikan. Nah, karena dokumen berarti kita serahkan ya 제출했습니다. 그리고 출입국 외국인 사무소에 방문해서 작성한 서류를 제출했습니다. Kita lanjut ke nomor berikutnya. 다음 글을 읽고 내용과 같은 곳을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 곳을 sesuatu 같은 yang sama 내용과 dengan isi 읽고 dengan membaca ke paragraf dalam berikut. Di sini ada pesan teks antara Yusuf dan juga Dian. 5개월 후에 체류기간이 만료돼요. 체류기간 masa tinggal 만료돼요 habis 5개월 후에 5 bulan kemudian. 지금 체류기간 연장을 신청해야겠죠? 신청해야겠 harus mendaftar 연장 perpanjangan 기간 masa 체류 tinggal 지금 sekarang 지역kan. 지금은 신청 못해요. 지금은 sekarang 못해요 tidak bisa 신청 mendaftar. 체류 기간 만료일 4개월 전부터 신청할 수 있어요. 수 있어요 bisa 신청할 mendaftar buto dari 전 sebelum 4개월 4 bulan 만료일 hari berakhir 기간 masa 체류 tinggal. Nah, kita lihat dari opsi 1. Yusuf 씨는 체류 기간이 만료됐어요. Saudara Yusuf masa tinggalnya sudah habis. Belum habis ya, karena di sini keterangannya 5 bulan kemudian. Jadi opsi 1 salah. Opsi 2, Yusuf 씨는 체류 기간 만료일을 몰라요. Saudara Yusuf tidak tahu tanggal berakhirnya masa tinggal. Dia tahu karena dia bilang 5 bulan lagi, berarti kan dia tahu masanya. Kalau opsi 3, Yusuf 씨는 체류 기간 연장을 신청하려고 해요. Saudara Yusuf 려고 해요 berencana untuk 신청하 mendaftar 연장 perpanjangan 체류 기간 masa izin tinggal. Benar ya, karena dia nanyain kepada Dian, apakah sekarang bisa melakukan perpanjangan, mendaftar perpanjangan masa tinggal. Berarti kan dia rencana untuk mendaftar perpanjangan masa tinggal. Jadi jawabannya opsi 3. Kalau opsi 4, Yusuf 씨는 지금 체류 기간 연장을 신청할 수 있어요. Saudara Yusuf 지금 sekarang 수 있어요 bisa 신청할 mendaftar 연장 perpanjangan 체류 기간 masa tinggal. Enggak ya, karena di sini Dian bilang 지금은 못해요, tidak bisa. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. 다음은 무엇에 대한 설명입니까? 다음 berikut 설명입니까 adalah penjelasan 대한 tentang 무엇에 apa. Berikut adalah penjelasan tentang apa. 이 나인 비자 근로자가 3년의 체류 기간을 초과하여 체류하고자 하는 경우 이것을 받아야 합니다. 받아야 합니다. harus menerima 이것을 ini 경우 jika 체류하고자 하는 ingin tinggal 초과하여 dengan melebihi 기간 masa 체류 3
tinggal 3년 3 tahun kerja pekerja bija visa I9 E9. Nah, berarti ini lagi jelasin tentang apa? Kata kuncinya ada di coba hayo ya. Melebihi masa tinggal. Kalau melebihi berarti kan perpanjangan. Jawabannya opsi 4. Cheru 기간 연장 허가 izin perpanjangan masa tinggal. Kalau opsi 1 cheru 가능 기간 masa kemungkinan tinggal. Opsi 2 구직 신청 방법 cara 신청 mendaftar 구직 pencarian kerja. Kalau opsi 3 외국인 등록 절차 prosedur 등록 registrasi 외국인 orang asing. Soal nomor berikutnya, 5번 nomor 5. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. pilihlah sesuatu 같은 yang sama. 내용과 dengan isi, 읽고 dengan membaca paragraf 다음 berikut. 대한민국에서 91을 초과하여 체류하려고 하는 외국인 등록을 해야 합니다. 외국인은 orang asing, 려고 하는 yang ingin tinggal 초과하여 dengan melebihi 90 hari 대한민국에서 di Republic of Korea 등록을 해야 합니다. Harus melakukan registrasi 외국인 orang asing. 외국인 등록을 하려면 먼저 필요한 서류를 준비해서 인터넷으로 출입국 외국인 사무소 방문 예약을 신청합니다. Jika Rio ingin melakukan 등록 registrasi 외국인 orang asing, 먼저 terlebih dahulu 신청합니다. mendaftar 예약 reservasi 방문 kunjungan ke kantor imigrasi dan orang asing 인터넷으로 dengan internet 준비해서 dengan mempersiapkan 서류 dokumen 필요한 yang dibutuhkan. 그리고 예약 일에 출입국 외국인 사무소에 방문해서 준비한 서류를 내면 외국인 등록증을 발급받을 수 있습니다. 그리고 dan jika menyerahkan 서류 dokumen 준비한 yang dipersiapkan 방문해서 dengan berkunjung ke 출입국 외국인 사무소 kantor imigrasi dan orang asing 예약 일에 pada tanggal reservasi 있습니다. bisa 발급받을 menerima penerbitan 외국인 등록증 kartu registrasi orang asing. Kita bahas dari opsi 1. 인터넷으로 외국인 등록증을 발급받을 수 있습니다. 수 있습니다. bisa 발급받을 menerima penerbitan 외국인 등록증 kartu registrasi orang asing 인터넷으로 dengan internet. Menerima penerbitan kartu registrasi orang asing itu bukan melalui internet, tapi melalui 출입국 외국인 사무소. Ya, jadi opsi 1 salah. Kalau opsi 2, 외국인 등록에 필요한 서류는 인터넷으로 내면 됩니다. 됩니다 boleh dan jika menyerahkan 서류 dokumen 필요한 yang dibutuhkan untuk 등록 registrasi 외국인 orang asing 인터넷으로 dengan internet. Dokumennya itu harus berkunjung ke kantor imigrasi, bukan lewat internet. Kalau lewat internet itu hanya untuk reservasi ya, pendaftaran kunjungan. Kalau opsi 3, 체류 기간이 90일이 넘지 않아도 외국인 등록을 해야 합니다. Walaupun tidak melebihi 90 hari 기간 masa 체류 tinggal, 외국인 등록을 해야 합니다. Harus melakukan registrasi orang asing. Nah, di sini keterangannya itu yang melebihi 90 hari. Kalau kurang dari 90 hari, nggak perlu pakai kartu registrasi orang asing. Jadi jawabannya opsi 4. 출입국 외국인 사무소에 방문하기 전에 미리 예약해야 됩니다. 기존에 sebelum 방문 berkunjung ke kantor imigrasi dan orang asing, harus reservasi terlebih dahulu. Benar ya, reservasi lewat internet. Terus kita lanjut ke soal berikutnya, soal listening. (1번부터 2번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 외국인 등록증을 발급받았어요?
1. 네, 외국인 등록증을 신청했어요. 2. 네, 외국인 등록증을 수령했어요. 3. 아니요, 외국인 등록증을 제출했어요. 4. 아니요, 외국인 등록증을 준비했어요. 외국인 등록증을 발급받았어요? 발급받았어요, apakah sudah menerima penerbitan 외국인 등록증 kartu registrasi orang asing? Apakah sudah menerima penerbitan kartu registrasi orang asing? Opsi 1. 네, 외국인 등록증을 신청했어요. 네, iya, 신청했어요. Telah mendaftar 외국인 등록증 kartu registrasi orang asing. Kurang tepat ya, karena pertanyaannya apakah sudah menerima penerbitan. Kalau opsi 2, 네, 외국인 등록증을 수령했어요. 수령했어요 telah menerima 외국인 등록증 kartu registrasi orang asing. Opsi 3, 아니요, 외국인 등록증을 제출했어요. 제출했어요 telah menyerahkan 외국인 등록증 kartu registrasi orang asing. Dan opsi 4, 아니요, 외국인 등록증을 준비했어요. 준비했어요 telah mempersiapkan 외국인 등록증 kartu registrasi orang asing. Tadi pertanyaannya, 외국인 등록증을 발급받았어요? 정답? Ya, 2번. 네, 외국인 등록증을 수령했어요. Ya, telah menerima kartu registrasi orang asing. 출입국 외국인 사무소 방문 예약을 어떻게 해요? 1. 내일 예약하면 돼요. 2. 천천히 예약하면 돼요. 3. 퇴근 후에 예약하면 돼요. 4. 인터넷으로 예약하면 돼요. 출입국 외국인 사무소 방문 예약을 어떻게 해요? 어떻게 해요? Bagaimana melakukan 예약, reservasi 방문 kunjungan 출입국 외국인 사무소, kantor imigrasi dan orang asing? Opsi 1, 내일 예약하면 돼요. 돼요 bolehnya jika mereservasi 내일 besok. Opsi 2, 천천히 예약하면 돼요. Boleh jika mereservasi pelan-pelan. Opsi 3, 퇴근 후에 예약하면 돼요. Boleh jika mereservasi gue setelah 퇴근 pulang kerja. Dan opsi 4, 인터넷으로 예약하면 돼요. Boleh jika mereservasi dengan internet. Bagaimana melakukan reservasi kunjungan kantor imigrasi dan orang asing? Berarti kan cara ya, kita nanyain caranya bagaimana. Jadi 정답? Ya, 정답은 4번입니다. 인터넷으로 예약하면 돼요. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람, dua orang, kok ismika sedang berbicara 대해 tentang 무엇에 apa? 한국에서 몇 년 동안 일할 수 있어요? 한국에서 몇 년 동안 일할 수 있어요? 수 있어요 bisa, 일할 bekerja dengan selama 몇 년, berapa tahun 한국에서 di Korea, bisa bekerja selama berapa tahun di Korea? 3년 일한 후에 1년 10개월 더 일할 수 있어요. 3년 일한 후에 1년 10개월 더 일할 수 있어요. 후에 setelah 일한 bekerja 3년 3 tahun, 수 있어요 bisa, 일할 bekerja 더 lagi 1년 10개월 1 tahun 10 bulan. Nah, dua orang ini lagi berbicara tentang apa? Tentang masa diperbolehkan tinggal ya. Jadi, 정답 1번. 체류 가능 기간, masa diperbolehkan tinggal. Kalau opsi 2, 체류 기간 만료일, tanggal berakhirnya masa tinggal. Opsi 3, 구직 신청 방법, 방법 cara, 신청 pendaftaran, 구직 pencari kerja. Dan opsi 4, 외국인 등록 절차, prosedur registrasi orang asing.
Kita lanjut nomor berikutnya. (4번) 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 무엇입니까 apa? 것은 hal, kata yang sama. 내용과 dengan isi, dengan mendengarkan 다음 중 di antara berikut. 내일 출입국 외국인 사무소에 가는 날인데 감기가 너무 심해요. 예약을 취소할 수 있을까요? 내일 출입국 외국인 사무소에 가는 날인데 감기가 너무 심해요. 내일 besok, narin merupakan hari kanan pergi, ke 출입국 외국인 사무소, kantor imigrasi dan orang asing. Tetapi 감기가 flu-nya 너무 sangat 심해요, parah. 예약을 취소할 수 있을까요? Bolehkah? 취소할, membatalkan 예약 reservasi. 네, 예약 취소는 방문 하루 전까지 할 수 있어요. 네, 예약 취소는 방문 하루 전까지 할 수 있어요. 네, iya, 취소는 pembatalan 예약 reservasi 있어요 bisa hal dilakukan kaji sampai jam sebelum harus sehari 방문 kunjungan. 그래요? 지금 바로 취소해야겠어요. 그래요? benarkah? 지금 바로 취소해야겠어요. 지금 sekarang 취소해야겠어요 akan membatalkan baru langsung. Nah, kita cari yang tepat dengan isi percakapan tersebut. Opsi 1. 여자는 지금 예약을 취소할 겁니다. 여자 perempuan, 지금 sekarang 취소할 겁니다 akan membatalkan 예약 reservasi. Benar ya, karena tadi si perempuannya mau membatalkan sekarang. Jadi jawabannya langsung opsi 1. Kita bahas kenapa opsi 2 sampai 4 salah. opsi 2, 여자는 피곤해서 예약을 취소하려고 합니다. Si perempuan pigun, lelah, so jadi ryogo hamida berencana untuk membatalkan 예약 reservasi. Si perempuannya itu nggak lelah ya, bukan lelah, tapi membatalkan reservasi karena alasan demamnya sangat parah. Flu-nya sangat parah. 감기 itu flu. Kalau opsi 3, 오늘은 출입국 외국인 사무소에 가는 날입니다. 오늘은 hari ini, 날입니다 adalah hari, kanan pergi, 출입국 외국인 사무소에, ke kantor imigrasi dan orang asing. Hari perginya itu bukan 오늘, tapi 내일. Kalau opsi 4, 방문하기 1시간 전까지 예약을 취소할 수 있습니다. bisa, 취소할 membatalkan 예약 reservasi kaji sampai jam sebelum 1시간, 1 jam 방문하기 kunjungan. Bukan sebelum 1 jam, tapi 1 hari sebelum melakukan kunjungan. Oke, kita bahas nomor terakhir. (5번) 여자의 체류 기간 연장 신청이 늦어지는 이유는 무엇입니까? 여자의 체류기간 연장 신청이 늦어지는 이유는 무엇입니까? 무엇입니까? apa? iu alasan 늦어지는 yang memungkinkan 신청 mendaftar 연장 perpanjangan 기간 masa 체류 tinggal 여자 si perempuan 체류 기간 연장은 신청했어요? 체류 기간 연장은 신청했어요? 신청했어요. apakah sudah mendaftar? 연장 perpanjangan 체류 기간 masa tinggal 아니요. 아직 신청하지 못했어요. 아니요, belum. 아직 신청하지 못해서요. 아직 masih 신청하지 못해서요. belum bisa mendaftar. 2주 전에 체류 기간 연장을 신청한다고 했잖아요. 2주 전에 체류 기간 연장을 신청한다고 했잖아요. Chanayo kan, dakohes katanya, 신청하 mendaftar, 연장 perpanjangan, 체류 기간 masa tinggal, 2주 전에 sebelum 2 minggu. 2 minggu sebelumnya. 회사에서 서류를 늦게 받아서 이제 신청하려고 해요.
회사에서 서류를 늦게 받아서 이제 신청하려고 해요. So, karena Bada menerima soryu dokumen 늦게 telat, 회사에서 dari perusahaan Ryogo Heo berencana untuk 신청하 mendaftar ize sekarang. Nah, apa alasan si perempuan itu kiranya nggak bisa apa alasan si perempuan yang memungkinkan pendaftaran perpanjangan masa tinggal? Kita lihat opsi 1, 2주 전에 신청을 해서 karena mendaftar 2 minggu sebelumnya. Belum ya, si perempuannya itu belum mendaftar 2 minggu sebelumnya. Kalau opsi 2, 신청 기간이 아니어서 karena bukan masa pendaftaran. Itu juga salah. Kalau opsi 3, 필요한 서류를 몰라서 karena tidak tahu dokumen yang dibutuhkan. Dia tahu ya dokumen yang dibutuhkan, tapi mendapatkan telat dari perusahaan. Jadi jawabannya opsi 4, 필요한 서류를 빨리 받지 못해서 karena tidak bisa menerima segera dokumen yang dibutuhkan. Oke, sekian pembahasan bab 59 tentang 출입국 관리법. Terima kasih. 감사합니다. 안녕.